Ayun na, pare. Magandang laban to, guys. Indiana Fever versus defending champion, pare. Sila AJ Wilson. Let's go, Fever! Let's go! Caitlin Clark, CC. Baka naman. Sagot nyo na yung race to 10 natin tsaka yung match winner. Baka lang naman, ha. Boston, rebound. Okay, first basket na. Yan, unang posisyon. Kapit tayo, guys. Sarap ang kape ngayon, maulan. Iwan! Ina, sayang. Kala ko to 0 na. Huwag niyo pagganahin si AJ kaagad, ha. Huwag niyo pagganahin. Tapal. Nice one. Good day. Good day, guys. Good day. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng play. Kaso shooter sa free throw to si Jackie. Double screen. Alright. Mismatch sa big man. 4-3. Ganda. Naku. Patay ka. Patay ka. Ala. Nice one. Mismatch. Nice one. Nice. 4-2. Defense. Defense. One stop naman tayo dyan, girls. Huli. 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 Patay. Rebound. Foul. Nice. 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 CC. Nice pass. Inasayang. Good day. Good day. Nako. 6-2 na. Santres. Nice one. Nakawala. Foul, foul. Jump ball. Delikado yung race to 10 natin sa Fever, guys. Sayang, ganda ng paasa niyan. Layo niya lang. Dapat tumabante pa siya dito. Rebound. Kailangan natin rebound na yan. Nice one. Okay. CC. Crossover. Uy. Nice one. Okay nang ina. Bulturok. Aray ko. Answer tayo, ha. Patay. Rebound. Okay. Woo. Nag-reviews naman ako sa iyo. CC, pasikat ka naman. Nice pass. Nice one. Nice one, Boston. 6-4. 6-4. Patay. Muki nung ina. Grabe pull up J nun, ah. Easy, basket ka naman. Screen. Nice pass. Libreng-libre. Pwede pa magkape. Tangina naman. Ano ba yun? Ay. Uy, si Aja. Patay. Naku, nakakita ng maliit. Ayan na. Rebound. Basket ka naman, CC. Ayun na, pinasok ko si Oladipo. Huh? Sabi ako. Nice one. Nice one. Nice! 8-6. Isang one stop lang, oh. Ay, isang one stop lang, please. Naku, kinalma nila. Patay, Aja. Patay! Rebound. Nice one. Nice one. Bigay kay CC. Isang foul counted mo nga sa tres. Eh, no, step mom 3. Step mom 3, foul counted. Ayaw. Blow by. Nice pass. Ano ka ba? Nice! Ulit! Ulit! Isang one-tap nyo, guys. Ita gusto nyo ni race to 10 tsaka match winner kasi. Mga almusal yan, oh. Nag-alarm pa ako ng 6:30 AM, oh. Ha? Sino pa? Huwag nyo pa score si Aja. Patay! Patay! Tabi! Rebound. Nice one, CC! Nice one! Ha? Loose ball foul? What the fuck? Paano naging loose ball foul yun? Sabotahe! Patay! Tablay mo. Kasing yung sabotahe, yung puta. Rebound eh. WND. Ayun o. Okay nang ina talaga.